Hello, welcome. See, economics, two types, microeconomics and macroeconomics. Yes, economics, microeconomics, macroeconomics, two types. बोले व्यष्टि अर्थनीति वो समष्टि अर्थनीति कौन individual study of economics is known as microeconomics. Example, personal income, personal wealth. Okay, and aggregate study of economics is known as macroeconomics. Aggregate study of economics is known as macroeconomics. For example, national income, national wealth, etc. ଏବେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୋଇଲେ ଅର୍ଥନୀତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାହିଦା କ'ଣ, ଯୋଗାଣ କ'ଣ କିମ୍ବା ଆୟ କ'ଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଲେ ଅର୍ଥନୀତିର ସାମୂହିକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ କ'ଣ, ସାମୂହିକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ। तो इकोनॉमिक्स बा अर्थनीति दुई श्रेणी रे विभक्त, एक व्यष्टि अर्थनीति, एक समष्टि अर्थनीति। इंग्लिश रे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स रो फादर एडम स्मिथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स रो फादर जेम्स केनिस। ओके, बाय स्टूडेंट्स।